कोता की म्हाका लास्ट येयलो म्हूण सगळीं मेळपाक बट हांव घालपा ना हांव रे पक्का वाला हॅन्सर घालपा ना हांव हरे हांव घालपा ना हांव प्रॉमिस हांव वयता म्हूण मुगेली मोगाची फ्रेंड्स येयले हाय गो प्लीज आं तुमकां लागून मागीर म्हाका कॉमेंट येताय की तुमी शाय प्लीज डोंट शो म्हणजे एस को तुम शाय जाताय तुमकां दाखयनाका हें तेशें सो आय डोंट वॉन्ट डेट दाग ऑन माय हें कळ्ळें न्हू सो या ऑन माय कॅरेक्टर सो तुमचो हें गायज हें मुगेलें कांच संजना हें मुगे बड्डे येवना ओके बिकॉज हांव विसरोलें तेका बड्डे आपोवपाक ओके आनी हें मुगे कावेरी ओके हें करता आसता तुमी डोंट नाकाय ओके आनी एबनी गायज हें चोय हाय 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 ओके चोय आनी दिव्या तें धाकटेंशें आसलो तें ना तें गेलें घरा ओके सो बरी लॉज टाय ती गायज एनीवेज आहाय ती एक 4 वर जालें तेमकां हिंगा आहाय ती घरा कडेन घारोच नाय ती आपणाक गेल्या हांव वयता म्हणटा हिंगा बसोन आहाय एनीवेज गायज ओके म्हाका मिस करता तुमी ओके बरी येयलें गायची चल गायज आतां मागीर मेळया हांव न्हेसोन बेसोन रेडी जातालें आनी वयता दाखयता तुमकां सारकी तू गोरे फॉरेनर काही पडू बेटर इज दिस लाइटिंग गाइस हम खबर ना वीडियो शूट कर You're going to miss me? Yes. You're going to carry it. Lodge na carry it. तुम काय म्हणजे दाखवत तुमला तुमचे फ्रेंड्स म्हणून. So dark. Yeah, I really don't know why it's showing so dark. आज बोऱ्या लाइट बंद करू. See? काढे आता. Guys, it's like आज ती बरी कोण तोंड दाखवताय बनी. First look, your cousins are watching, no? Then why you are hiding? They also told you, no? Why you are hiding your face? You show your face, no? See, guys. And my kawu, you go. See, guys, enjoy kawu. And Sanjana, please, calm. No, calm. Kaveri. Oh, mom, so you go together. Mama, so you go together. Nah, tu yo. Please, yo. All the guys, I'm more time on which fight card I would like you go. That's all, guys. Okay. Then Rojeta, okay. Hi guys, कशा आहे तुम सगळी सचमता तुम सगळी बरं असतो म्हूण तो आता राती 10 जाली आणि आता लागेज मी सगळो पॅक जालो वेसिला आणि पापा वचपा हाय गाइस आणि आम मोपा एअरपोर्टार वचपाची तेम पावोवपा ते दाखयता तुमकां आणि आता आम जेयतली आणि मागीर मेळ तुमकां कितें तें सांगन म्हाका स्पेशली बटर चिकन आणि फ्रायड रायस केल्लो ओके चिकन फ्रायड रायस केलो तेणें तो दाखय तुका गायस फ्रायड रायस आणि बटर चिकन घेयला आतां हांव खाता आनी मागीर मेळ तुमकां आम एअरपोर्टार वयतो ते दोना सात सकाळी 3 जाली आनी आम उठोन रेडी बीन जाली वेल्सला हांव मामा बीन आनी आतां 4 जावपा आयली आनी आतां आमगे गाडी येतली वचपा एअरपोर्टार आतां मागीर दाखयता तुमकां लागो आम आतां लगेज गाडयेन घालो वयताय सो हे आम सगलीं वयताय आनी मामाय हाटला आहा आनी चोय आमगे गाडी येयलो आहा थिंगा दाखयता तुमकां सगळ्यो लगेज गाडयांक आयल्यो सो हाय कितू व्हडली गाडी ती आतां गाडयां वयताय मागीर मेळ तुमकां आम सगळीं गाडयां बसोली चोय गायस हाय भायल्यान सीन म्हळ्यार चड काडोवपा ताका सारको दिसता कोणा आसतलो मुखार बऱ्यो लायट आहाय चोय गायस मुखार बऱ्यो लायट आहाय आतां रस्त्यार बरें सदां राती चोवपा काडका मुखार वेन्सिला बसलोली आम हाडल्या बसलोली वचपा
बरें जालें हें चोवपा बरें दिसतालें राती हें चोवपा न्हू बरें बरें दिसता बरी लायट्स आसताय तेका लागून मुखार पावल म्हणल्यार अशें करून उदो आहलें आनी तितून बोटी भाशेन कितें आहलें तें तुमकां दाखोवपाक सोदता हांव म्हळ्यार तें सारकें क्लियर येयलें ना शूट कोत्ता तेन्ना फकत लायटू येयल्या चड पयस आहलो न्हू तेका लागून आतां नवपा एअरपोर्टार पावपा येयलीं सो गायस भायल्यान तितून ग्रिनरी आहा सारकी फूल झाडां आहाय बरी रोयल्याय सो एअरपोर्टार पावला आमी एअरपोर्टार पावली तूं मोठा आसतली तुका तोंड कित्याक दाखोवना काय म्हूण गाडयां चड काडूंक आहलो तेका लागून वेंचल्याय सामान ट्रॉलीचेर दवरला आनी ऐसे पापा आनी छोटू आपणे येयले सामान ट्रॉलीचेर दवरताय पापाके सामान दवरता छोटू ट्रॉलीचेर सो कितू व्हडलो एअरपोर्ट तो बरो केलो आहा तो एअरपोर्ट सो बरी झाडां बी दवरला जाय व्हडली प्लेस आहा थिंगा सो वेंसिला मामा ट्रॉली व्हरता शूट कोत म्हूण हो चोय पापा पावलो आमी रावना आसतना चोय सगळीं सांगताय पापा राव म्हणटा धांवलो पापा राव रे आतां चोयता आं मागीर मेळटाय हिंगा खावपाक चोय मिलिट्री आहाय आतां पापा भितर गेल्यात वेंसिला वयतले वेंसिलाचो चोय वेंसिला गेल भितर मामा रडोन ते गँग माता चोय गायस आतां मोपा एअरपोर्टार कित आहा तें हांव तुमकां दाखयता चोय जायते आहा दुसरे डिजायन केलो बीन आहा हिंगा एक फ्लॅग बीन आहा आनी चोय कॅन्टीन बीन तेशें कोन्न खावपा मेळटा तुका आतां तुम चोया हिंग काय बरें दिसोत तें बरें दिसोता चोवपा बरो लायट्स आहाय बरी झाडां आहाय अशें आनी कोण गिटार वाजोयता चोय बरें दिसोता न्हू चोवपा वेंसिला पावलें आतां भायर सोदता एअरपोर्टार सो भायर वचपाक चोय सगळीं वयता आमी मागीर मेळटा गायस चोय हिंग बरें उदो आहा सायडीन एक सायडीन आहा तें बरें दिसोता चोवपा पयसून आनी हाडल्यार झाडां बीन तेशें कोन्न आहाय न्हू बरें दिसताय चोवपा थिंगसो मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जाता भितर वचपाक गायस आतां आमी घरा वचपा भायर सोरल्याय आतां आमी घरा वयतली आनी बशें रेस्ट करतली आयचो व्लॉग आमी हिंगा काबार करुया चड व्हडलें कांय ना व्लॉगां
थोडे हा वेन्सिला एअरपोर्टार पावोवपा बीन गेले ते बीन सगळें गायलो हा तुम फूल व्हिडिओ चोया आनी लायक करूं विसरो नाकाय फ्रेंड्सां बरा शेअर करूं आनी न्यू हाय ती सबस्क्राईब कराय हा आनी तुमकां एश को आमगे न्यू व्हिडिओ चोयत रावाय. Thanks for watching guys. Bye bye. Take care. See you all in next video. Guys and like korba isro nakai.